Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje. Kakav pogled. Brdaš, planina, livada. Ovdje vam je smješteno selo Kute. Pravo planinsko selo, malo. Evo ga asfalt gdje se najmanje nadate. Jest dobar most. Na mjestu gdje se planinski putevi polako gube među šumama, gdje tišina ima svoj zvuk i gdje vrijeme kao da ide sporije, smjestilo se malo selo Kute. Nedaleko od Prozora, tek nekoliko kilometara vožnje, nalazi se ovo mirno i gotovo zaboravljeno mjesto. Dovoljno blizu da pripada gradu, a opet dovoljno daleko da živi potpuno svojim ritmom. Gledajte kakav vidikovac. Wow. Općina Prozor Rama koja graniči sa općinom Konjic. Koja ljepota. I selo Kute. Dobrodošli u novi video. Ako vam se svidi današnja avantura, ostavite komentar. Evo, ovim putem smo došli. Evo ovdje je jarbol za zastavu, nema je, lovačka kućica. Ostavite i lajkić i zapratite kanal ako nije. Nastavljamo ovamo. Sad je ovim šumarima zeznuto fatat. Čovjek kupio električnu motorku i ne čuje se. Evo vuko se gore među ove bukve. Ne možeš ga čut ništa. Nalazimo se na regionalnom putu R418B koji povezuje Konjic i Prozor, ali ovim putem 95% vas nikad nije prošlo, ni će kad proći. Ima jedno 7 do 10 km da nije asfalt, dobar je makadam, vozljiv je. Ovaj dio je sve asfaltiran do sela Ščip, samo ide gore dole i krivine. I evo ovamo pogled na cijelo selo Kute. Ima stanovnika, nije zaboravljeno, nije napušteno. Planinsko selo, udaljeno od svega. Kute, pravo, Prozor, desno. Ovamo desno. Prozor kao, ali to je makadamski put, ljudi. Teško je za normalna auta, a ovuda su Kute. Gornji Vakuf, Prozor, kud to vodi? Krošom u gore. Ne znam, baš je zeznuto. Evo, ovuda već za Kute je ok. Kako je da je asfaltirana je. A ovo ostalo kroz je nezgodno skretat. Ali eto, ko prati doslovno na navigaciju, može ga zeznuti. Evo ovdje je dobro propao asfalt. Mini klizište bilo. 2000-te, prije 6 godina ovo ovdje napravljeno. Eto, ovuda smo mi došli i sad idemo prema selu Kute. Sad nam je uzbrdo sve, penjanje. I evo nas u blizini kuća, u podnožju sela Kute. Općina Prozor Rama, planinska oaza, okružena planinama i put vodi kroz selo. Prvi kuće, ima i stari, ima i novih. Selo Kute udaljeno je oko 18 km od Prozora i smješteno je na nadmorskoj visini od oko 1110 metara. Ovdje prave planinske štale. Na velikoj nadmorskoj visini sela. Kute su smještene u brdovitom i planinskom području. Ovdje su zime duge i hladne, često prekrivene snijegom, dok su ljeta svježa, mirna i ispunjena zelenilom koje dominira krajolikom. I sad mi se polako penjemo. Dolazimo sad gdje su glavne kuće. Gledajte koja ima stara baš veranda i evo i ova isto. Vidiš, pravi uski put, seoski, gdje sve ljudi žive. Čovjek ovako da ne zaluta ne bi ni znao za ova sela. Pravo, evo, verandica. Oronila je dobro, ali ko da se još može koristiti, mada je pri kraju. Selo je asfaltirano, zato ljude i drži ovu što imaju asfalt, struju, vodu, ne bi se teško ljudi da bi se zadržali. Ovo je ipak previše daleko od Prozora, previše daleko od Gornjeg Vakufa, od Konjica. Odakle god krenete, daleko. Oni su u pravoj planinskoj oazi. Jednostavno to je tako. Stare planinske štale još se drže. Gledajte šta vam je kvalitet u svakom ovom selu, u ovome predjelu. Vidite. I ovdje dole ide odmah provalija. Jedna od najzanimljivijih stvari vezanih za Kute je stara vodenica koja se nalazi na riječici Riki.
Ta mala vodenica, stara više od 100 godina, i danas stoji kao nijemi svjedok prošlih vremena. Vremena kada se žito mljelo na vodi, a selo bilo potpuno samoodrživo. Mlinica stara čovjek je spasio. To je baš lijepo vidjeti. U blizini kuta nalaze se i druga sela poput Hera, Uzdola, Ljubunaca i Ščipa. Ova sela su međusobno povezana ne samo putevima, nego i zajedničkom prošlošću, običajima i načinom života koji se prenosio se koljena na koljeno. Evo ovako je slično i Cvrće. Ono je blizu. Ona dođe ovamo ovako, ovo brdo odmah. I sve ovako slično. Vidite koliko ispod puta nalazi se štala. Baš duboko. A ovdje ide u dvorište. I evo, ovdje vam je glavnina kuća. Nema nešto previše. Najbliže im je selo Ščipe, ali evo ljudi žive, mislim da su zadovoljni. A pogotovo stariji su ovdje. Oni ljudi koji su navikli na svoje selo, na svoje ognjište. Tako da oni teško mogu ovo ostaviti. Koji u svakom selu u Bosni i Hercegovini. Vidite ovdje ispod puta što su jako duboke. Evo lijepa džamija. Usko. A ljudi se ovdje bave većinom stočarstvom. Jer vidite na koliko je padin selo. Evo, ovdje smo u malome Sokaku. Lijepe su kuće, nisu velike. U gornjem dijelu sela su većinom kuće. I onda idu ispod štale put kroz selo. Koja tišina prevladava. Ljudi koji me vide, gledaju šta ovaj radi, šta li on snima, hoćemo li biti u vijestima, kakve vijesti, šta ovaj hoće, otkud sad on iznenada u našim krajevima. Evo vidite, imaju rasvjetu, struju, vodu mislim da uzmaju sa planina, da nemaju klasično vodovod. Mislim da selo ima svoju vodu. Zanimljivo selo. Nije veliko. Jedna ulica, brdovita, kroz selo ide sve kuće, gore dole. Evo, još nismo na vrhu sela. Ima dosta štala. Da je imalo dosta blaga, stoke. Evo vidite, ovi su skroz dole. Ispod puta. Dosta dalje. Evo, ovi je ovdje. I ovdje kraj sela. Evo, kraj asfalta. Odmah znate da je kraj sela. Vidite. Evo ova isto tara. Odavde smo došli. Ovo nije mjesto koje ćete zapamtiti zbog atrakcija. Ovo je mjesto koje ćete zapamtiti zbog osjećaja. A ljudi sigurno idu kad je sezona na vranici bobičastog voća. Ljudi idu, beru, bave se plodovima, malo stočarstvo. Dosta ih je otišlo u grad. Ali evo ima dosta, kako sam vidio, ovih naseljenih kuća. Nije velik broj da nisu naseljeni. Većinom ovi stari koji su već propale, one nisu naseljene, ali drže se. Dokaz da je selo davnina, da nije tu novogradnja. A ko bi? Evo dobar horo. Cijelo selo budi. Od tamo smo došli ovim putem. Ovako, prema selu. Prema popisu stanovništva, selo Kute 1981. godine imalo 304 stanovnika. 1991. godine 332 stanovnika, dok je 2013. godine broj na 196 stanovnika. Evo gornji dio sela. Muće krava. Evo i ovdje horo ima. Ovaj baš stara. Vidite kako se pravilo. Ove letvice, grede, malo maltera. Evo horo na vratima. Kukuriku! Jedna prostorija i svi zadovoljni. Kute 8. Evo ovdje mačić. Mali. Eto, ovdje dvorište. Dalje nećemo. Ne vidi nešto puno voćnjaka. Pokoja ova voćkica i
Evo taza, đubrelk, koka, ćupa. Ne boji se ništa. Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje. Eto, nastavljamo ovamo putem. I evo je, eto, izlazimo polako iz ovoga divnog sela. Pozdrav svim dobrim domaćinima. Eto, ovako vam izgleda selo. Evo imaju dobre kontejnere. Evo vidite, ovdje dole ispod je selo isto. Zbijeno, ali lijepo raspoređeno. Evo bi bilo zanimljivo znati kako su ljudi došli ovamo na selo. Gdje su bile prve kuće, vidite. Kakav pogled. Okruženi brdima, jedan ulaz i jedan izlaz. Ko u Potkovici. Okolo ogromna brda. Evo tamić. Pun sjena. I eto, evo još jedan pogled. I gledajte kakav pogled. Brdaš, planina, livada. Na ovom ovdje dijelu ima čumurana, ali skoro sve su napuštene. Ne znam jesu li jedna, dvi da se možda nekad zapali, ali nisam vidio ni iz jedne da se dimi. Eto, Bosni i Hercegovini kako vam izgledaju regionalni putevi. Širije, glavnom od lokalnih, seoskih, ali ovo je davno. Da nije tada, ne bi nikad prošlo. Ne bi bio ovoliko širok. Ovih potočića, sad što ćete vidjeti, ima ih baš veliki broj. Jedan pravi planinski potočić. Kudom od ozgor. Slijeva se i što ga žubar stoji, evo, pravi mali slap. Ide i ovdje ima cijev, ide ispod ceste da ne bi pravio štetu.